चौधरी बरादरान में फूट कैसे पड़ी? मैंने मोनस इलाही से पूछा, खानदान में इख्तलाफात कहाँ से शुरू हुए? उनका जवाब था, जायदाद की तकसीम से। ज़हूर इलाही फैमिली ने अपने असासे हमारे बचपन में आपस में तकसीम कर लिए थे। सिर्फ लाहौर का घर रह गया था। ये घर हमारे नाना चौधरी ज़हूर इलाही ने बनाना शुरू किया था, लेकिन मुकम्मल होने से कबल ही उनकी शहादत हो गई। घर बहुत बड़ा था, लिहाजा उसकी तकसीम मुश्किल थी और यूं ये सिलसिला लटका रहा। मामू और अब्बा का बिजनेस मुश्तरका था। हमारे पास 2 शुगर और 2 टेक्सटाइल मिलें थीं। 2006 में ये असासे तकसीम करने का फैसला हुआ। कंजा टेक्सटाइल और मियां चुन्नू शुगर मिल चौधरी शुजात के बेटों ने ले ली और फालिया शुगर मिल और मलिक वाल टेक्सटाइल हमारे हिस्से में आ गई। मुझे फैक्ट्रियां चलाने का तजुर्बा नहीं था, लिहाजा मैंने दोनों मिलें बेचने का फैसला कर लिया। पंजाब बैंक के सदर हिमेश खान एक ग्राहक ले आए। मैंने उन्हें टालने के लिए वैल्यू से ज्यादा डिमांड कर दी, लेकिन ग्राहक ने ओके कर दिया और यूं मैंने मिलें बेच दी। अब्बा ये नहीं चाहते थे, ये मुखालिफत करते रहे, मगर मैंने मिलें बेचकर जमीनें खरीद लीं। अल्लाह ने करम किया और मेरे असासों में इजाफा हो गया। शाफे और सालिक ने भी हिमेश खान से खुद राब्ता करके अपनी मिलें बेच दी। इन दोनों ने अपनी रकम कहाँ लगाई मैं नहीं जानता, लेकिन ये मिलें बेचने का इल्जाम मेरे सर लगा देते हैं, जबकि प्रॉपर्टीज इनकी थीं। ये फैसला भी इन्होंने खुद किया था, ये ना बेचते। दूसरा, हमारी लाहौर में लेलानी में जमीन थी। वो जमीन भी उनकी मर्जी से तकसीम हुई थी। उन दोनों भाइयों ने फ्रंट से ज्यादा लिया था और मुझे पीछे जमीन दी थी। मेरी किस्मत, मेरी पिछली जमीन महंगी बिक गई। उन्हें इसका भी अफसोस है। मैंने पूछा, क्या घर की तकसीम पर भी कोई झगड़ा था? ये बोले, एक नहीं कई झगड़े थे। ये घर मामू शुजात की ख्वाहिश पर तकसीम हुआ था। मुझे मामू ने कहा था, तुम LDA से कागजात निकलवाओ और घर तकसीम कर दो। घर की तकसीम किसी तरह नहीं हो पा रही थी। हमारे बेडरूम्स और ड्राइंग रूम तक तकसीम हो रहे थे, लिहाजा मामू ने फैसला किया जिसका घर जहां है उसे उसी तरह कबूल कर लिया जाए। लेकिन फिर पैमाइशों का तनाज़ा शुरू हो गया। कभी एक पैमाइश शुरू कर देता था और कभी दूसरा। पैमाइश के इस तनाज़े के दौरान अशरफ मार्त मरहूम के साहबजादे मुंतहा और चौधरी वजाद के बेटे मूसा इलाही की लड़ाई भी हुई और ये तमाशा घर के मुलाजिमीन ने भी देखा। शुजात मामू के 2 बेटे शाफे और सालिक और एक बेटी खैरिया है। खैरिया की शादी एक सऊदी शहरी से हुई। ये सऊदीया में रहती हैं। मामू ने मुझे बुलाकर कहा, तुम लाहौर वाले घर का मेरा हिस्सा खैरिया के नाम ट्रांसफर कर दो। मेरे बेटे मेरे बाद इसे नहीं देंगे। मैंने कर दिया तो खैरिया ने आकर मुझ पर इल्जाम लगा दिया, तुम मेरे 13 मरले खा गए हो। मैंने मामू से कहा, आप मेरे हिस्से में से जितना लेना चाहते हैं ले लें। और यूं मामू ने अपना बेडरूम मेरे हिस्से तक एक्सटेंड कर दिया, मगर मुझे इसका कोई अफसोस नहीं। मैंने पूछा, आपकी जब नून लीग से चीफ मिनिस्ट्री फाइनल हो गई थी तो फिर आपको इमरान खान के पास जाने की क्या जरूरत थी? मोनस इलाही का जवाब था, मैं मानता हूँ इमरान खान अदम एतमाद से पहले तक पॉपुलर नहीं रहे थे। मैं हल्के में जाता था तो लोग कहते थे, चौधरी साहब हम अगला इलेक्शन PTI के साथ लड़कर नहीं जीत सकते, आप हुकूमत से जान छुड़ा लें। मगर जब अदम एतमाद आई तो लोगों की राय बदली, तो लोगों की राय तब्दील होना शुरू हो गई। हल्के के लोगों ने कहना शुरू कर दिया, 12 जमातें इमरान खान के खिलाफ इकट्ठी हो गई हैं, हमें इस वक्त इमरान खान का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। मैंने लोगों के जहन पढ़ लिए और इमरान खान का साथ देने का फैसला कर लिया और मैं अपने बुजुर्गों की मुखालिफत के बावजूद ये करता रहा। खान साहब अपनी पार्टी के लोगों से कहें, आपने घबराना नहीं, जैसा बयान हो या फिर काबीना में मेरी गुफ्तगू हो। मेरा ख्याल था हमें मुश्किल वक्त में इमरान खान का साथ नहीं छोड़ना चाहिए और मैंने और अब्बा ने ये किया। मैंने पूछा, आपको शाफे और सालिक को भी कन्विंस करना चाहिए था? उनका जवाब था, शाफे MPA बनना चाहता था, मैंने उसको ऑफर की थी, आप जहां से कहते हो मैं तुम्हें खड़ा करके पंजाब असेंबली पहुंचाऊंगा। तुम बेशक मेरे हल्के से इलेक्शन लड़ लेना, लेकिन ये फैसला नहीं कर सका। जबकि सालिक अब्बा के हल्के से MNA है और ये कभी हल्के में नहीं गया। मैंने इसे कई मर्तबा कहा, तुम हल्के के अंदर अपना घर या डेरा बनाओ, लोगों से मिलो ताकि तुम्हारी सियासी ग्रूमिंग हो सके, लेकिन ये नहीं माना। मीटिंग में मौजूद एक दूसरे साहब बोले, सालिक साहब पार्टी फंड से हल्के में डेरा बनवाना चाहते थे। उन्होंने मुझे, मोनस इलाही ने दोबारा हाथ के इशारे से इन्हें रोक दिया और बोले, ये दोनों भाई सियासी लिहाज से एक्टिव नहीं हैं, लेकिन इनके ख्वाब बड़े हैं और ये ख्वाब तनाज़े की असल जड़ हैं। मैंने पूछा, ये खबर गर्दिश करती रही, आपने ख्वाजा साद रफीक और अयाज सादिक को कमरे में बिठाकर अंदर से कुंडी लगाकर बताया था आप किसके कहने पर इमरान खान के पास बनी गाला गए थे। ये सीधे हुए और बोले, मैं हल्फ लेने के लिए तैयार हूँ, ये बात गलत है। आप ख्वाजा साद रफीक और अयाज सादिक के सामने कुरान रखते हैं और मेरे सामने भी रख दें,
یہ بات غلط نکلے گی۔ میں نے پوچھا کیا موجودہ حالات میں الیکشن ممکن ہے؟ ان کا جواب تھا ہم اسٹیبلشمنٹ سے لڑ کر الیکشن کرا سکتے ہیں اور نہ جیت سکتے ہیں، یہ حقیقت ہے۔ آج اگر الیکشن ہو جائیں تو عمران خان 2/3 نہیں 3/3 میجورٹی لے لیں گے، لیکن ہمیں الیکشن تک جانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ سے اپنے فاصلے کم کرنا ہوں گے۔ میں نے خان صاحب کو مشورہ دیا آپ اور آرمی چیف دونوں اکیلے بیٹھ جائیں، وہاں کوئی تیسرا شخص نہیں ہونا چاہیے، آپ کی غلط فہمیاں چند لمحوں میں ختم ہو جائیں گی، لیکن وہاں اگر کوئی تیسرا شخص ہوا تو پھر یہ دونوں اپنی اپنی پوزیشن پر قائم رہیں گے۔ میں نے پوچھا کیا آپ کی ملاقاتیں ہوئیں؟ یہ بولے جی ہاں ہوئی ہیں۔ آرمی چیف کے دل میں عمران خان کے خلاف کسی قسم کی کدورت نہیں، وہ کبھی ان کے خلاف بات نہیں کرتے، تاہم ان کے ساتھی کیا سوچ رہے ہیں یہ میں حتمی طور پر نہیں کہہ سکتا، لیکن ہم نے اگر فیئر اینڈ فری الیکشن کرانے ہیں تو پھر ہمیں یہ فاصلہ کم کرنا ہوگا، اس کے بغیر کوئی آپشن نہیں۔ میں نے پوچھا آپ کی والدہ کے بارے میں شنید ہے یہ عمران خان کی حامی ہیں؟ مونس الہی کا جواب تھا میری والدہ کیسرا الہی سیاسی لحاظ سے بہت سمجھدار خاتون ہیں، چودھری ظہور الہی انہیں سیاست میں لانا چاہتے تھے، وہ چودھری شجاعت اور پرویز الہی کی بجائے ہمیشہ میری والدہ کو سیاسی مذاکرات میں لے کر جاتے تھے، وہ سیاسی گفتگو کے دوران ابا اور ماموں کو کمرے میں نہیں گھسنے دیتے تھے۔ والدہ انتہائی پڑھی لکھی اور سمجھدار بھی ہیں، پورے خاندان کے بچوں کے نام انہوں نے رکھے، شاید اسی لیے آپ کو ظہور الہی فیملی کے نام منفرد محسوس ہوتے ہیں۔ میں نے امریکن اسکول میں تعلیم حاصل کی، ہمیں وہاں اردو نہیں پڑھائی جاتی تھی، والدہ نے میرے لیے اردو کا ٹیوٹر رکھا، اور میں جب اسکول سے آتا تھا اور میرے کزنز کھیلتے کودتے تھے تو والدہ مجھے کان سے پکڑ کر ٹیوٹر کے سامنے بٹھا دیتی تھیں، اور یہ والدہ کی محنت کا نتیجہ ہے۔ میں اردو پڑھ بھی لیتا ہوں اور لکھ بھی لیتا ہوں، جبکہ باقی سب رومن میں اردو لکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں۔ میری والدہ سیاسی لحاظ سے ہم سب سے آگے ہیں، یہ ہمیں بھی سمجھاتی اور بتاتی رہتی ہیں، لیکن آپ انہیں چھوڑیں۔ ہمارے خاندان میں عمران خان کی سب سے بڑی فین اور ہمدرد چودھری شجاعت حسین کی بیگم کوثر الہی ہیں، یہ میری پھوپھی بھی ہیں۔ ہم نے جب عمران خان کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا، چودھری شجاعت کی بیگم نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا تھا اور میرا ماتھا بھی چوما تھا، آپ اس سے ان کی ہمدردی کا اندازہ کر لیجئے۔ میرا ماموں کے ساتھ یہی اختلاف ہے، آپ نے پوری زندگی میرے سامنے شریف فیملی کی برائیاں کی، آپ مجھے بتاتے رہے ہمارے ساتھ فلاں موقع پر بھی زیادتی ہوئی اور فلاں جگہ میں بھی اور فلاں جگہ بھی ہم سے غلط بیانی کی گئی، لیکن پھر آپ اچانک ان کے ساتھ مل گئے۔ آپ کو چاہیے تھا آپ میرا سافٹ ویئر بھی اپ ڈیٹ کر دیتے تاکہ میں بھی ذہنی طور پر تیار ہو جاتا، لیکن آپ نے اچانک یو ٹرن لے لیا اور میں اس یو ٹرن کو ہضم نہ کر سکا۔ میں نے آخری سوال کیا کیا آپ پی ٹی آئی جوائن کریں گے یا اپنی پارٹی کو الگ رکھیں گے؟ ان کا جواب تھا یہ قبل از وقت ہے، ہم اس وقت عمران خان کے اتحادی ہیں، ہمیں آگے چل کر اتحاد میں سیاسی مستقبل نظر آیا تو ہم اتحادی رہیں گے، اور اگر حالات کا تقاضا ہوا تو ہم پی ٹی آئی میں باقاعدہ شامل ہو جائیں گے۔ بہرحال ہم نے ابھی فیصلہ نہیں کیا۔